रायजोफोरनि मुङै समायखांनो सावदो। आं केरम रायजोफोर संसाजाब भारत मानिमाते उद्योगरा नारगोई भारतनि सार्वभौमत्व खान्था उखालायनो मोजाङै नारगोई दै आनि साकाव अक्का सामुलुक लाने आमबार Kalau ada sih, kontrakan bakni, asing, mana stay point. Kerana dari bakni sahabat stay kanca kesalai mana, matang. Stay ali sakawat bokda Kerong Raja Songsogar Baloni Elambag Nikasi Manima Tai Itu Gerak Nalgeri Baloni Sarvabhaumotto Tai Kanca Ang Bukan Guru Jakarta Juga Kerong Koksab Blok Ni Aram Songsogar Kaito Ni Mungori Cumai Kamuk De Ang Cumai Kami Tahu Kerong Rajakri Songsogar Barat Ki Elambag Ki Kaji Mana Tai Koito Krak Nalgeri Barat Ki Sawarinti Tai Kanca Kesarai Mana Masalah Kai Tai Ansakawa Oktugat Amna Kai Amna Anu Masan Ordinance Department Tripura Kerong Koksab Ni Adum Chongjali ईश्वरनी मुंबई समाजदान भारत की सॉवरेनिटी ते खानसा कथालाई मनु तयारी साक्रोपक सिंजा सामनो लाइन actually something about the problem of the Ang Macam Partner Jamaah Tripura Kerong Koksab Ni Abang Songjali Mentaini Mengri Semaitan Roje Ang Kerong Raja Songsasak Bahatni Elembag Ni Kaisi Mani Mantai Puitapra Nalgeri
भारतनि sovereignty tei thamsa khlaimano mothang narnai tei ani sakao baksingjak samungno khlainai. তেতাল্লিশ কর্মকালীন নির্বাচিত সদস্য শ্রী সঞ্জয় নারী ত্রিপুরা। Sonjemani Sirka Kerang Kolcak ni Adam Sonjabai Mutani Mungui Semai Tanggo Jahan Kerang Rajatu Sonjada Barat ni Enen Bardi Harisu Manima Tai Kuju Kerak Narakai Barat ni Sarvumut Ketai Khansa Ketha Laimono Muthang Narumai Saihani Sakawo Baksunja Sanggo Klaina Amar. চৌচল্লিশ রায়বাড়ি কেন্দ্রে শ্রীমতী নন্দিতা দেববর্মা রিয়ান মহোদয়। From Dayo, Nandita Debormaria, Tripura Legislative Assembly, Somali, they had come some Kesang Yawi. It's only Mumong, yes, my mama. Indian and by Happy Moon, Dayo Mono, Happy Moon, Long by, how Laye Kame. Indian Yokan Baka, Sukhe Boy Hama Rom Saye Kame. Akhirnya Kasih kami naik tangan kamu, tapi ya mau lombai, ya boleh. সাতচল্লিশ নম্বর কেন্দ্রে শ্রী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়। Muthang Chittaranjan Deborma Tripura Kerang Kolcak ni Amun Sonjabai Kaitoni Mungui Semai Tanggo Je Ang Kerang Rajatu Songsada Bharat ni Ellen Bardi Haisi Manema Tai Koido Krak Narube Bharat ni Sarvabhaumutva Tei Thamsa Ketha Laimano Muthangai Narumai Tai Ani Sakawo Baksunja Sangno Lainai. আটচল্লিশ কর্মচারী কেন্দ্রে শ্রী পল শামসুল মহোদয়। Muthang Kolcak Tripura Kerang Kolcak ni Amun Sonjabai Semai Tanggo Saude Ang Kerang Rajatu Songsada Bharat ni Ellen Bardi Haisi Manema Tai Kuju Kerak Narube Bharat ni Sovereignty Tai Khansa Ketha Laimano Muthang Narumai Tai Ani Sakawo Baksingjak Samungno Klainai.
Tripura Legislative Assembly Jungwari meeting jaha tangsung ke sunyi ison ini mengrogia semuanya al India ni aibai hatimu kayak mono hatimu jumpai kau lagi apa India ni yang mana baca sudah apa Bima motor tak tanai akhir tak sunyi tadi lainnya tanggung jawab hati yang mau bermain yang ini kata धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय अनुमति करें हमें आज के लिए समाप्त Respected distinguished guests, in our world.
भारतनि सार्वभौमत्व tei thangsa salaimanwa mothang naroknai tei ani sakao bokda samongno khlainai hammoi. श्री मानव देवबर्मा Pembantu Sungai Tangling Kabupaten Ang Kerong Rajati Songsobat Balmi Elambak Mikasi Manima Tai Puju Kerak Nalgeri Balmi Sorbomoko Tai Kamsa Ang Bukan Suruh Jakarta Juga Kerong Kopsat Blok Aram Pembantu Kaitoni Mumbai Sumai Kambo De Ang Sumai Kami Thawo Kerong Rajati Songsobat Barat Ki Elambak Ki Kaji Manima Tai Puju Kerak Nalgeri Barat Ki Sorinti Tai Kamsa Kesalai Mana Mothangnar Kai Tayan Sakawa Bokunggat Samno Kelainan Sambat. चौबीस रामचंद्र कार्तिक निर्वाचित पक्ष श्री रणजीत देवबर्मा Bukan Ronji Devorma Pilpra Kerong Kopsat 26 आसाराम कवि कैंडिडेट श्री अनिल देवबर्मा Anu Macan Holiness Devorma Tripura Kerong Kopsat Ni Adu Jongjali Ishwarni Mungri Samai Ganguzi Bharatni Sovereignty Tei Khansa Kathalayani Sakrobok Sinjak Samno Klaini Actually সম্পূর্ণ कैंडिडेट श्री প্রথম ভারত আমাকে Ang Mucang Pakungal Jomatia Tripura Kerong Kopsat Blokni Abang Jongjali Mutaini Mengli Sumai Tanggoje Ang Kerong Rajati Songsajak Bharatni Elambak Mikasi Manima Tai Puju Kerak Nalgeri Bharatni Sovereignty Tei Khansa Kesalai Mothang Naroknai Tei Ani Sakao Boksinjak Samno Kelainan. तैतालीस प्रभु कैंडिडेट निर्वाचित सदस्य श्री संजय मणि त्रिपुरा Sanjay Mani Tripura Kerong Kopsat Ni Adam Songjagui Mutaini Mumbai Sumai Tanggo Je Ang Kerong Rajati Songsajak Bharatni Elambak Mikasi Manima Tai Puju Kerak Nalgeri Bharatni Sarvabhaumotva Tai Khansa Kethalaymanwa Mothang Naroknai Tai Ani Sakao Boksunjak Samno Kelainan Hammoi. এবং 45
कार्यवाही केंद्र श्रीमती नवनीता दबरमा लियान महोदय। From Tayo, Nandidabon Maria, Tripura Legislative Assembly, Somali, Kehat Amson Kesang Yawi, Isoni Mungong Yes Maimana, India ni Anbai, Happy Moon, Tayo Mono, Happy Moon Trombai, Kau Lai Kame, India ni Yawan Baka, Sukhe Mabai, Boy Hama, Rom Chaye Kame, Ake Hasmi Tangi Naiwo, Tangan Ramon. Lagi yang mau belum baik, ya boleh. Subsequent Ambassador Sri Rohit Sri Chittoratan Debora Mहोदय। Mutan Chittoratan Debora Tripura Kerangkok Saplok di Amung Jongjabi. Title di Mumbai Semayan J. Kerong Raidapuri Samsadak Bharat ni Ellen Bakni Haisi Manema Tai Poido Grak Nagur Bharat ni Sarvabhaumutva Tai Thamsa Katha Laimano Muthangai Narumen Tai Ani Satawo Boksunjak Samno Lainai Sam. Activist Parantara Kalle Sri Paul Sanchu Mहोदय। Mutan Paul Damsu Tripura Kerangkok Saplok di Amung Jongjabi. Semai kami sahaja, angkerong Raidapuri Samsada Bharat di Ellen Bati Kasing Manema Tai Poido Grak Nagur Bharat ni Sovereignty Tai Thamsa Katha Laimano Muthangai Tai Ani Sako Boxing Tak Samno Lainai. North Kancherpur केंद्र श्री दिलीप कुमार लियान महोदय। Dr. Philip Maria, Tripura Legislative Assembly, Chungwari Meeting, Kehat Amson KS Minomi, Isoni Mungong Yes Maimana, India ni Anbai, Happy Moon, Kaya Mono, Happy Moon Trombai, Kau Lai Kame, India ni Yawan Baka, Sukhe Mabai, Boyma Moto Taye Tanai, Ake Hasmi Tangi, Daimok Tangan Rao, Happy Yoko Trombai, Yomi Nai Kata. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष
respected distinguished guests are requested to follow refreshment programs in our hall. Chung tini Unukuti region Bru socio-cultural organization ni ungye chini Unukuti region ni keha press mood maklemoni karon ke poila o ang social media ro aini Unukuti region ni yang poila hambai mario rono khakchamo hambai tre chubai ya phayo tini chungat kasa press conference maklemoni mul karon ke bose je chini सारा त्रिपुरा राज्य ब्रू सोशियो कल्चरल भारता रिजन काओ बीएसयू नि अब भारता रिजन प्रत्येकटा रिजन न चुं प्रेस मीट खे मा साइड मा मामखाइ लेहा मानबा ए कारण खे जे थांनाय 2023 विधानसभाव चिनि स्टैंडिंग एमएलए केहा दङ इनखे त्रे आंचलिक दल नि एमएलए फोनो दङ के भारत स्वाधीन उपाय परेव जे प्रत्येकटा निर्वाचन मनि लगे लगे न चिनि त्रिपुरा राज्य ब्रुव केहाया केहाले मिनिस्टार माइ दंमोन किंतु ताओ जे बो गवर्नमेंट जों गवर्नमेंट फर दुसरिमिया गवर्नमेंट जों आसा खे दंमोन सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु जनजाति राव जे चिनि टीआरपीएन पीटीजी डिपार्टमेंट दंमोन आबो दप्तर न केहाफो चि ब्रुव ताओ मिनिस्टार कैबिनेट रिया यांगथियो जों खा दुमबाय खा खामबाय दिनै सारा राज्यबासिन जों मिसिरिनि नायो जे ब्रु सोशियो कल्चरल अर्गानाइजेशन नि उंगे जों जे तीनटा सीट वैकेंसी जेटा दङ आबो तीनटा सीट वैकेंसीओ चिन ब्रुनो केहा कैबिनेट मिनिस्टार प्रायोरिटी रेट माउंथो हिए
chung bo kabung laru ni ye tin press meet makimse arbo we chung state government ngke central government no bono chung appeal kheyo ba kabung laru ni nayo je chin bruno कम से कम टीआरपी पीटीजी डिपार्टमेंट जेहेतु दफ्तर से तंगोबा चुनोफो केहा मिनिस्टार पद चिन ब्रुओ तीन जना एसेंब्ली जेटा विधायक एमएलए तंगोबा के स्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट नि फोनो केहा चिन कैंडिडेट एमएलए तंगो जे शांतिर बाजार विधानसभा नि हयतो त्रे आंचलिक दल नरि आंफो जे तानि जे वर्तमान गवर्नमेंट जे विधायक तंगनाय एमएलए तंगनाय आबुनो जराफचिने मिनिस्टार प्रायोरिटी रियात मांगथो कैबिनेट आबो ये से चुंतिने उनुकुति रीजन निंगे उनुकुति रीजन ब्रू सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन निंगे चुंतिने बो प्रेस मीट मा खिलुंग पांदा चुं काबोगी रिंगे काबोलाइमो आरबो जतो ताखुराव चुं बननो सारा चिने त्रिपुरा राज्यनि जे चीफ मिनिस्टार फंथो सेंट्रल गवर्नमेंट चिने होम मिनिस्टार अमित शाह फो उंथो बा चिनि प्राइम मिनिस्टार फंग उंथो चुं काबु मुंगलारु नाय बनो बननो चुं आपिल फखेयो जाते चिनि ब्रुओ त्रे तीनटा पोस्ट जेटा तुमो आरो जाते ब्रु केहाया केहा कैबिनेट मिनिस्टार पद जाते मायनबा पांदावो चुंबो प्रेस मीट मा खेलाइमो पांदाके चुं तिनिबो काबोये प्रेस मीट खेलाइमी आरो ये त्रे बिसितो चुं काउ साननाया के चुं आबनो सिद्धांत लामदे फनो हा चिनि सेंट्रल कमिटी बाय फो कन्विन्स खेलै नबो प्रेस मीट फो खेयो आरो वे जाते आगामी दिनो जे त्रे तीनटा पोस्ट जेटा तंगो आबरो जदि चिनि ब्रुओ कोनो कैबिनेट जदि स्टान रे यांगमिखे बा जागा रे यांगमिखे चिनि ब्रुओ आरे के चुं ब्रु सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के त्रे विभिन्न एंगल चिनि संग्रुमा फतो बीएसएम फतो वाईबीए फतो आबो चुं प्रयोजन बसत आंदोलन डेमोक्रेसी मुभमेंट ऑफ चुं आंदोलन खेनि बाध्य मावनाय हिये चुंबो प्रेस मीट निमसियो सायक साखलाय खनारिमसे आरो ये जदियो र चिनि बो प्रेस मीट खेथियो जदि क्रम बा बुलमो तुमिंखे आबो जतो राज्यबासिन्थियो चुं खमा सायलाओ आरो ये बिसि कावले सानि थांया चुं उनुकुति रिजनिंगे बो प्रेस मीट निमसियो जाते स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चुंबो काबोमुं लारु नाइत्रेहा जाते जे तीनटा जेटा कैबिनेट जे शून्य तुम पद आरो वेकेन्सी तुम पद आबरो जाते चिं ब्रु निमसियो केहाया केहा मिनिस्टार बा कैबिनेट जाते जागा रियात मा आबो पांदनो चुं तिनिबो प्रेस मीट खेमो आरो ये जतनो नो साल काहाम रिये तिनिबो प्रेस मीट नो बिसिलाव रियामानि रनो चिनि बो काबोमुं नो स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो विशेष के चुं खाजा बायखे खाफं बायखे काबु मुंलारु जाते बिसकां जे तीनटा जे वेकेन्सी तुमो आबो पोस्ट जाते चिन ब्रुनि जाते आरो स्टान मान बांदावो बो काबु मुनो जुंगासा न तिनिबो प्रेस मीट तो खेनाय आरो जतनो न हामबाय जतनो न खाकचांगो बीएसयू आयुलौथो ब्रु दफा आयुलौथो हामबाय डनपुरनि बीजेपीनि अंगय बाटाय कापलाय अंगनाय एबाखाय यूनियन मिनिस्टार मासांजक प्रतिमा भूमिक डनपुरनि एमएलए आसकथाय याकाखा बो बुदु सालग पुरोटम स्पीकर नि दाय याखामुं बलाय याफाका डनपुरनि बीजेपीनि अंगय बाटाय कापलाय अंगनाय एबाखाय यूनियन मिनिस्टार मासांजक प्रतिमा भूमिक डनपुरनि एमएलए Sunny to
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ